بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وخصه بين خلقه بالتكريم فجعله محلا لأمانته وأهلا لدينه وشريعته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد إخوة المستمعون الكرام أسأل الله صباحنا بكل خير ما زال الحديث موصولا في الكلام عن الأخلاق الإسلامية وهذا هو من ضمن الموضوعات التي تكلمنا بها في المحاضرات السابقة إن شاء الله وها نحن اليوم نكمل المسيرة في هذه السلسلة ولكن مع خلق آخر من الأخلاق الإسلامية ألا وهو الأمانة. Langun upugil kanina Allah subhanahu wa ta'ala sabab na linimbagin sumano siya sa pipipianan nando tinantunin sa kano inangganin siya sa kano pamagalitan o binalinin sa mayunin inibida binalinin sumano siya sa pinapananggit nando nabatadan sa kano salig nando ini-welcomein siya sa kano kapagagamanin nando siya sa kano mga kasuguanin sa kanin kagina kami itong mga lusudami sa tiyan mga pagali nami tanan pumutabaa banuriman bakikinag sa kano niya ba mga bitiyatano iningayanan tano din gagalo sa maalumatun anil Islam maadiadibo utaw pikantano no Allah subhanahu wa ta'ala ila ma fihi khairuna wa salahuna fid dunya wal akhirah sumanga alitano sumanga kakatano amig kakataw labi-labi rin sumanga kamal tano tidto din anagungaya sa kanu kinapaisag kanu niya ba radio station tano pembuyayangan sa kanu tutuma nando suara no agama kanu lang nos kita no sabab santunan na yata no menemban niya ambityalan kanunay po sa niya alikatano na nambityalatan so bityatano makapantag sa kanupitaw kambantangan utaw al-istiqamah sa gunaman ng niya na yata no ambityalan na makipantag manam sa kanupitaw al-amana yan yung maana na so salig inisalig wallahu ta'ala sa kanu uri panin Yutano iluzu sa kanubitian Allah Ta'ala siya sa suratul Anfal ayat 27 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa fi hadith alladhi rawahu Ahmad wa Ibn Hibban wal Baihaqi yaqulu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم بهن الجنة اصدقوا الحديث إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام Siatan ba papengganatan so bityatan sanyaba amapita siyasa adan lakit rambening kono pintayo payangayan siyasa kano agama yanin maanana so pintayo amana pintayo asalig ya bityan wallahu ta'ala adres sa kano mga tao ang mga mu'min sa tingin sa kano niya ang mga tao ang mga parityaya nangimbanal kano kaysaysan wallahu ta'ala nando na ginugot sa sabuna-buna asunabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam masinugo ni siya kano sa kalian makhluk sa kalimulimu kanu tigin la takhunullah na dino demian diang so saligu Allah ta'ala madino talimbuya so Allah ta'ala nando dino bundan demian diang so salig ay ni salig sa kanunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nando dino bunda madag so mga inisalig sa kanu sa ula-ula sa kanubon agatawano
tu be andang anto papenganatan tanu yanin manana sudiri katali pendaka dian kanu saling sakanu pagetan engka amanu sia nandu supagetan pagetan engka kanu Allah nandu pagetan engka kanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nandu so ini sali gantu mga sali gantu sia sakanu pamagetano iji kamanu seno sa ula-ula sakanu agatawanu bu adam bitiano nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam natigin idmanu li sittan min anfusikum inggaranti nutigin sayaki sunamtiman abun sa kanu mga ginawa no admanu lakum bihinnal jannata kainggaranti kumambo sa kanu sabab kanu namti mambantu bung kanu mga ginawa no so piddaluan tu akasurgan nginganin nintu ba namti manan tu yanin maana na ilutan ikang gaybakun tigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayanin bintu sambi na surga inganin nintu ba isdaqul haditha idha haddastum ang benar kanu kambitiaya apabila pembitiaya kanu tigo Nabi yanin maana na tembupan peddaun ka na munot tu kanu gaybakun ka so peddaun ka di makam bidaya silan ang benar kanu sa kanu benar sa subitiaya apabila ambitiaya kanu wa awfu idha wa'adtum nandu tumanu apabila abasag kanu kaya na masaben tu ang makapagkapya kanu tao siya sa kanu kadumana kanu piddalawa kapasadan wa addu idha atumintum nandu'i itunay no apabila saligang kanu wahfadhu furujakum nandu tiyakapinu sa mga sangulano wa ghuddu absarakum dukun truso kapangingileno sa lubo sa kayanin bumele na andowi tadtaba inisugot sa kanu agama ikailin ng kayon wa kuffu aydiyakum nandu kontrolo kampeno sa mga limano sa yanin kabatian na susakaw kanunganin ay nisugot sa kanu agama ng ka kaya na kami ito naskita no ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanunya ba amapita na niya ba'y imbitiaranta no sando dan itaman ang magagatanon inwufikna fi dhalika kaya na yadan paganayan siya na inna dinana al-islami yatlubu min kulli fardin fina ay yakuna dha dhamirin yaqadhin تصال به حقوق الله وحقوق الناس وتحرس به الأعمال من دواعي التفريط والإهمال ثم أوجب على المسلم أن يكون أمينا يارن جتدون سؤغماتا وإسلام yanin request talab sa kanu uman ijina katawan sa kitanu na kaadanan sa kanin maadin sa kaadanan a ginawa upama na ginawa ada kena petutulatu diyaqaf yani mana na penggedam manuliman tusanu bihi huququllahi asbab sa kanu untuba ginawa nakat maparihala katyakapan sukawagib mga kawagibu Allah subhanahu wa ta'ala nandu katyakapan makatunay sukawagibu manusia kanu pedin manusia wa tuhrasu bihi al-a'malu min dawa'il at-tafrit wal ihmali nandu makasikir abiyapya kandiagan abiyapya sa mapsa kanuntuba aginawa sumanga gabekan sa kanunganin amakagkedon nanduso dilun katalipenda ulyananin bento na inipaliugat sa kanuuman isa a muslim ay yakuna aminan sa maaden sa kanin sa kasaligan maaden sa kanin sa didamian diyang kanu andang ay inisalig kanu pagkaitaniyang kanu Allah nandu pagkaitaniyang kanu manusia nandu pagkaitaning kanu ginawa ni minto ka gaddalutan o inyaba kagina niyabay amana niya mogati niya inisalig sa kanu tao mogati niya abananggitan nandu maslain niya abbamusen nandu langkum niya upama na responsibility tao nandu maslain niya upama gapananggit innaha amana fal amanatu ib'un thaqilun wa hamlun dakhm wa mas'uliyatun 'amma wa shay'un kabir عرضت على مخلوقات ضخمة فلم تكن أهلا لحملها ولا كان ذلك في طوقها kagina yatanu kapambitiasan niya ba pitaluban niya asalig amogat abananggitan
nandu masya apabusen utaw na inyadu benya sa kanu mga masya abinaloy no Allah Ta'ala na dabong bento mabaloy sa sakanin imagapananggiton nandu dabong bento magaga sa upama na dama adan suntuba ay pagpananggit sa kanin sa dayam o magaganin. Ilenta no subityan Allah Ta'ala siya sa suratul Ahzab ayat 70 gudwa يوضح هذه الحقيقة يوضح هذه الحقيقة inipayagin ini tawdihin sunyaba ikasabna-benarin na sukasyan no pigtayuan to amana iniadunin kanu sa kalian makhluk mibalaw sa dinilag gagagabentong bananggit ngibitian Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا نيابا أمنا آياتا والله تعالى amaribas bun ikapambitiayan nun nakabaguselun sa kita nun mga ulamatan nan luso mga ustaz tano so mga muhadir tano ugara pambabalinganan tano rumon fa inna dhikra min babi dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kayina isain tu abangawan apatadam kayina suka patadam sa kanu iji kamano seta abanulinan sa kanu agama nan dumaalumat anil Islam nan tubelabi amakangguna siya kanu kadaklaan sa kami tigo Allah Ta'ala na iniado namin susalig sa kano pitulapis alangit nan luso ti maladano lupa tamang kano mga palaw faabayna ay yahmilnaha minanda silan ni jurendar sa mapananggitian suntuba wa ashfaqna minha ka inikagilkian idilan magagat tamunay so andang antoy pabananggit kanilan wa hamalahal insanu garayawun tinamalima na sakitan o amano siya innahu kana zaluman jahula kayina sabab kanu kaadan umano siya adanin katuntay kanunganin angin irisolta no kapananggitin kapangakunin kanun tuba a upaman nasari dining kasabutan nga na nakadayon mo na sabab sa kanun tuba nanyabay pitulapisan tu alangit so timadan nukasano kinapamalo nukadnan sa kanulangit ng dusulupa ashfaqat min hamlil amana natidto dun akinukok na gilkan sa mapamusa nin suntuba mapananggitin so untubay saligan to'y padsalig iniado sa kanino Allah wa radiyat wa khatarat an takuna lillahi musakhara ta'i'a sa yanin iniyabi yanin pinamili na lilinyan na maadan namun sa kanin sa upama na musakharatun binawin Allah Ta'ala amalitiyaya sa kanu Allah Ta'ala malitiyas kanin sa kanu Allah tuaddi dawraha bila ikhtiyarin minha wala irada sa manggagbukin so kanin sangan sa dekananin pinamili suntuba inisalig durkananin tiyo ginawa kapag papananggit ramon sa andoran ipapananggit Allah Ta'ala sa kanin untubay nalilin yan waradiyat واختارت أن تكون مسخرة لله تؤدي دورها بلا اختيار منها ولا إرادة نتورم بين pamilinin upama na ang bekenin susangan sarkenanin pinamili durkenanin nagkahanda ini upama na asa kaadin salig sa kanina ang bekenin sanday taman amagagani as-samawati wal ardu allati yura al-insanu bainahuma shay'an dha'ila ta'ba mas'uliyat al-amanah sulangit nan dusulupa gailay sutaw mano siya ko pagkitanilan sa manot buwa syai'an da'ila manot amayubay na anturumbay kayangan tanuyon na minanda balo minanda sa kanin sa mapananggitin suntuba a responsibility no pitayo amana mas'uliyatul amana na daning bento pangakuha sa mapananggitin sa tigto den anagilkan kanu kapamusen ninhon uged na ya wa yahmiluhal insanu innahu kana zaluman jahula kagina untubay na nangakulon na sumano siya sabab sa dinin katawan uninganin idayaman tuba au paman na detern ang bekenin ndu detern ay itunenin
fahiya idan hamlun thaqilun wa mas'uliyatun kubra tahtaju ila badli juhdin lita'diyatiha ala akmali wajhin kama arada Allah wa arada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kagina ka metubah na andang akasabutan tano isupid dalwa amanah na masaya mogat abba mosen nandu masaya a responsibility ang nasisita lundan ikausalan sa kapamikal lukan ukit upanunan to ika kanggayabagkyun sa kano yamatuntul nanday kaliliniano Allah nandunday kasuatan unabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagina kami to sa kita no bakikinag andang asukin o registration dano bulwan FA mania na yasya idza ikadu abitiyatan na mahil amanato kagina ka dapang akuano langit nandusulu patamang kanu mga paraw nasakita no amano siya inangakulun sa mapananggit tano sayatan nun kataw na may mo ipadunay susali ganto na iya question idza sa kita no na ngin ipidtaruban niya aamana ngin ipidtaruban niya asalig pinangako tano imapananggit tano na aming kailen tano ipidtaruan niya amana siya sa kano kasandong yuno agama na moyada benari kaumanin nandung madakya benari igkasakupin fahiya laysat maqsuratun ala alwada'i allati tuda'u 'inda al-insani liyuhafidha 'alayha wa yasunuha walakinnaha tashmulu ad-din kullahu wal iman kullahu innaha at-takalif allati kullifa biha al-insanu wala imana liman la amanata lah. Upama kailenta no sandangan tano na niya narakene niya na upama na natiumpong busa kanu mga salig ay inibatag kanu taw kaandunin katyakapan dundunin maparihala uged na niya tidto siya na nalangkumin nalusudin so agama sa langulangunin nandun na kaamungin pan so palityaya sa langulangunin kaginalangunan tuba na paliugatin to inipaliugat sa kanu mano siya intuba sa andunin manggalbag wala imana liman la amanata lahu kagina pakaawa sa kanu palityaya no tao sa tao upamana sanganan sa sarig na nini anggalbagkan so inisarig sa kanin la imana liman la amanata lahu nanyabe andangan to au pa makailenta no na mayo tano makapagitong makapamikil sa kanu mga salig ay ipadsalig gagado sa kita no kagina makaawa makadiret kanu iman no taw aaming ka adan inisangang kanu taw asalig na ulyanan nito na dinhi manam itunay ru kanu detan to apad tunayan yon kagina fal amanatu sifatul lil mu'mini niya bay saligan niya na inipadsipati niya sa kanutaw ang mu'min ini sipati niya nutaw ang mu'min galimod sa kanin so umbayangan o mga kasuguan kaandunin manggayabak nando umbayangan o mga inisapel kaandunin kaingatan kaginaan tuba na moyad manabanal nasukupin sa dagkanaan to bubay mga saligan to upama na siya kano ang gagasa ipadsalig sa kanumano siya kaandunin makatunay ugay daya tidto siya fahiya riqabatul abdi li rabbih asaligan niya na maslain niya upama na tanol taw sa kanukadnanin ato atya po taw sa kanu andang ay nisalig sa kanino kadnanin siya sa kanu fi kulli ma yati wa ma yatru siya kanu ngayabakan indu siya kanu dini ngayabakan kagina fa ada'u huquqillahi amanatun sukatunay sa kanu mga kawagib wallahu ta'ala sa kanu taw na masabin to asalig wa riayatu huquqin nasi jami'an amana nandukat yakap sa kanu mga kawagib idji kamano sen kasalangulangunin nasali ko bumbento abana tambo so hadithu nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari inipayagin intubay saligan to sa umman isa sa kita no adan salig sa kanin adetan at yakapanin luka nubityano nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam lianna al-haditha fassalahu lana كقوله صلى الله عليه وسلم
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. إلى نبيس بتيان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري. Lamu yang nutigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na adun kanin apediakapan ra'in pediakap nandulangu nutigo Nabi na kaijan sekanin nanduka makwinta sa kanin su pediakapan ni langun nutigo Nabi na pediakap langun una magkaijan kanu ipapinatiakapan bantu sa kanu. Pagampaganyan sa al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih, sugkunutan ag kasaligan su imam na tiakap sekanin na kaando ka ijambon sekanin kanu nganin bantu upama na papatiakapan sa kanin. War rajulu ra'in fi ahlihi, su mama na patiakap pun sekanin lusa kanu pamilya ni na ijabun sa kanin intubay inisali kun lanto meto bun sa babe kanu dahil muwari ni kayumanin katiakapan yan abiyapya lu kanu ka pamalimpyon lu sa kanu ka pamananajayon katiakap kanu nakadam kanwari ni kayumanin kaya gina sisasakanin luba asa sinanganan sa katiakap nandu ka ijambon sa kanin kan tuwa pinatiakapan bantu sa kanin may tubon su ulipan al-khadim upama na subadjaligan isa ataw kanu tamukin gunutanin ra'in na pediakapan ni mumbento siya sa kita rin to may pediakap kanu bagay wa nakabatadjuday mukulta na ingati ka saka abanunugon atau saka di kapitas kanu mapunin na saka na sinaligan ka na ingati ka rin kagina wa huwa anta mas'ulun an ra'iyatika na arin timpo asaka na kedjang kabung kanun tuwe inisaligan to sa ka kullukum ra'in langun tano na sinaligan na ulyananin bento kanu inisaligan to kena mo papataman sa uweren ka sinaligan ka wala arin timpo ka ijangka kanu andangan to inisalig sa ka. Ikhwatul mustami'un al-kiram, nyaba sa mayay andangan niya kama nakulo lana jami'an nyaba na manabon subitya nami sa kanulang-ulang nuskita no na dekena na kesawi niya ikapambitya lalun uged na yan tutangga sa kita no nasabab sa kanu ipambuyayan tano siya kanu madaka taw sa ando dan itaman agoma no registration tano siya nakabatad sa buluan na papadamanan tano sa maya so kita no asangan kagina sa kita no na nyabe salig sa kita no na panunan te ukit akapa kapasampay tano sa kanu andang anatawan tano siya kanu ginakatawan kanu ingado bangsa moro ikatu siya gaile tano إننا الآن أصبحنا نعيش واقعا أليما فأصبحنا نرى الخيانة قد انتشرت في واقعنا بصورة لا ترضى الله ولا يرضى الرسول لا يرضى الله ولا يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم كجنا إياتنون كبميكال ika pembabaringan tanulung pembitara sa kanulang nus kita nuran kamal de kena kamal migkataw de kena migkataw na andutan no pagkagunturbiyot pamakadtabanga siya sa kanu kapangilit no sa ukitay kasuwat Allah subhanahu wa ta'ala sa kita no kay ginasari ganya na andoran ikatune runo ujina katawan sa kita no na isa into abangawan ay igandita no kanulilini nandusuri mo nandusu tawfiq wallah subhanahu wa ta'ala wala andoran irita nun kang gabag ka umani siya damiyan diyang dan sa kanu anda nga salig sa kanin na masikan rumanambal mo jo idi kalilini nandu kaguligaw nandu da ka siya tanu paso uyaw tano nanyabe anda nga na kagina sa kita no nagnabali tano sa niyaron ba ang mga timpo na siya tano pagkapaguyag sa kanugkang babutad tano yung mayo adang kalipadesin nabali tano sa kapanuliman tano so pigtalu akhiyana katalimbol kadintasyarat di kapadunay sa kanuan ng mga salig na pagkabuyayang siya sa kanupid dalwa society tano besuratin la yaradallah sa buntal adig kaliliano Allah nandupalas adig kaswatan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
فإذا ضيعت الأمانة فقد فقدت البشرية صلاحيتها للبقاء. Kayina yama kalido sa ginawa na andoran ikadiyan diyang kanusalig. Ikhwatul mustami'un al-kiram, na naawandan upama na kapag kapakay sumano siya sa adtangan siya kanulyo nurupa kagina dharma piya amang gaybag. وإذا ضيعت الأمانة فقد فقدت البشرية صلاحيتها للبقاء. Andoran ikadiyan diyang sa kanupidawakad sa salika ko pamagritan na sa benar-benar anaawa din sa kanumano siya so kapag kapakinin sa makadtangampan sa mugot siya sa kanulyo nurupa. Wa asbaha batinul ardi khayrum min zahriha. Naggabali din sudidayam ulupa sayadan temu kuming kanubigugungin. Walam yabqa liwujudina ma'nan wala ta'mun fi hadil hayah. Sadigga saman no suka adem tanubanya abba baging kanulyo nurupa sa upama na adempan na sama amananin nandu adempan na namin siya sa kanupaso uyoyag. Fa dhiya'ul amanati min alamati sa'ati. Kaginayatan untuk kapadayo sada masikin gagdaden pwede kasama kanumaanan uyoyag nandu sunanam ukap baguyoyag kagina sukadian diyang kanusalig na perinto kanu mga tanda kapag kaumano geno hari kiamat upama na hiruhalaran sukatamanan wagingad. Niyaba mga lusudami sa tiyan ikapambitiatan sa malibasi mga maya ba. Fadhiya'ul amanati min alamati sa'ati. Kagina so amin sukadian diyang kanusalig na tanda ito amasya kanu kapag gomano geno hari kiamat. Tambo na panudtol Bukhari حديث ألونا كبونك أبي هريرة. روى البخاري عن أبي هريرة قال بينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث إذا جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة. Ili nubesu hadithu Nabi Tana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada panudtul Bukhari aluna kabungkan ya Abi Hurairah aram timpu ayaka anang Nabi Tana Muhammad sallallahu alaihi wasallam apambitialas kanin niya kapangka nakatakobon na komai Arabanya yanin pidao na tigin kanu ikapagomano kapag kagabano dunya tigin kanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ugara su Nabi Tana Muhammad sallallahu alaihi wasallam daning tabpada makin pinay sa gimbun so kapambidyalan ng kanong mga sahaba na yanad daw ng mga tao pagkaro mga kaum na tigilan na kinagbun o nabi sunganin apid daw idsa na mamanto o garab pinamikirin o nga napid daw ning banto supod manong tigin danin man danin kasumpati tigin kadanin makinag taman sa gunadan makapasad kanu kapambityanin nayanin ng piddalo na tigin ay na araho sa ila ani saa ndoko tigin mele mamantu aminidja sa kanu kapagoma na ginar kiamat. Qala namiddalo sumamantu sa tigin ha ana ya Rasulullah niya ko buntigin ya Rasulullah. Qala nayapid daw no Nabi Tana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanu idza no mababantu akanudon tigin ikoma no kapag kabangkit sa dunya nayapid daw no Nabi na tigin fa idza dhiyatil amanatu fantadhir sa'ata amin kamadiyan diyang bentigin susalig na bagadiga dentigin su kapag goma no geno hari kiamat entume pid daw no Nabi Tana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sabab sa kanumento ba kinajumpatay no isa Arabi kanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adibog kapupugutan natigin tigumaman to kayfa idaa'atuha panun ikadiyan diyan tingin sa salig ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam ya piddayon Nabi Tana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanuntuba kapajumpeten yan sa kanumama natigin ida wusidal amru li ghairi ahlihi fantadhir sa'ata amin kayudan tigin isang kule su ordinansya gaybek amin kayudan amin ka isang kule rin su gaybek li ghairi ahlihi lukan utawan tu adinin bung katawan su gaybek fantadhir sa'ata na bagadi ka rin tigin ka anturang baso kapag gomano geno hari kiamat na benay mambu itu kagina amin kapag gaybekan su tau sa kanurinin bung katawan
na masaben to makasupport sa kanu kadaya nu piddal wasari sa panuni kang gabekinon papamandun sa agama itaw adi mataw kanu agama na masabong bento tanda panggayabekeng kanu isa asangan su tawara na benar abu-abu ting kanun tuba kaluba ipanggayabekeng na antuba peranto na daw nabi sa tingin idza wusidal amru li ghairi ahlihi fantadhir sa'ata aminka isangan dan sugayabekeng kanu dekinalong kiguan na bagam pagadi karantigo nabi sekanan a'rabi ikapagkatingguma no kapagkagabano dunya. Ikhwatul mustami'un al-kiram, tamansa sunabitana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafa al-iman ala man la amanata lahu inyawanin supalitaya sunabitana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo asakanin na inyawanin supaginuhod kanunten itaw asaligan na dini kasaligan sa farawa Ahmadu wal Bazzaru anna ar-rasula qala la imana liman la amanata lahu mapayag benya tutuma nandupainga tu Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena besen manot agabek ini kadian ya kadza saliga di kasaligan sutau adun tau asmani ogara sakaman apa saligan na nadinin patidon su ini saligon na entube makalidon tu sa ginawa andang pinaingatan sa kita nu Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Ahmad sayanin piddauna tigin la imana liman la amanata lahu kaawan apalitaya sunten itaw upama na betadan sa salig na di sekaning kasaligan itu may makna no bitiano Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul mustami'un al-kiram, nyaba nanginganin mawqifu agama hindi upama na kailay no agama sa kanupid daluban ni asalig tidto rin so agama na nakatingguma sa kita no sa inihtimamin iniportante nin abner supid tayuban ni asalig tamansa inisugo no Quran so kang katunay kanu mga saligan to sa kanu ulanano kinapangakulon umano siya sabab kanu danin kasabot kanu nimba ikasabanay-banayan no saligan to ana pangako no umano siya na mapayag gina siya sa kanubitiano Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam afwan siya sa kanubitiano Nabi Tano Muhammad bitiano Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Ahzab may tuway sa nabati tanon to kagina ayat agitu po yung gudwa Bismillahirrahmanirrahim inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula sadaqallahu al-azim. Ini sendelo agama ini paliwato agama ikatunay kanu amana saligan to kanu ulinano kinapangako no manusia sanginga nabitian wallahu ta'ala sa kami tigina iniado namin susari sa kanupito yapi sa langit nusupito yapi sa lupa tamang kanu mga palaw ugana minendab bayo silan sa mapangako nilan imapananggitian sunto basari kanto wa ashfaqna minha nagilkan silan kinukok sabab sa ento basari kanto ugay na ulanano kinabalo nun ulangit lupa palaw na pinananggit pinangako no manusia innahu kana zaluman jahula sa kagina sumano siya na sabab sa kanudini nung katawungin ba itidto papagkedan sa kanupit dalawa amana na entuba iupama na kinapangakulon umano siya na yakad daw ni Imamul Qurtubi kanu kaddaw Allah ta'ala banto yabitian Allah ta'ala sa kanu Adam natigin ya Adamu inni araddu al-amanata ala as-samawati wal ardi falam tutiqha fala anta hamiluha bima fiha ay tigin Adam sakina tig wallahu ta'ala kanu Adam iniado ko tigin susalig sa kanu pito lapis sa lupa nandu su pito lapis ayangit nandu su mga palaw na danilan magaga sa mapangako nilang bento nangintot tigo Allah ta'ala sa ka Adam pangakun ka inamba saliganan nandu sunganin akat nakadayamon na tigo Adam wama fiha ya rabbi ninga na nadal mimbanan ay ipabangako sa haki qala ya piddawn Allah ta'ala kanu Adam tigin in hamaltaha ujirta
wa in dayya'taha uzribta yanin benan tigin dayam no amin ka pananggitan ka pangakunan ka sa manggabutn ka ujirta na kabalasan ka wa in dayya'taha u amin ka dian-diangan ka manam sa buntal adinin ka itunay suntuba uzribta na masiksa ka fahtamalaha bima fiha na nginganin pinananggitan no Adam nan turba isa papanan to upama nadasa karin matangan sa kanudal musurga kana kambabas sa kanin siya sa kanulyo no rupa kaginayar nan to sinamasaton na sosyetan upama analipungutan wallahu ta'ala sa nagaganin sa masat so Adam sa kaganatanin so mapya uyawayagin kanu kasurgan na kagina kami to na nantuba ang mga bityala na yaden medag atau kayad mayangkas na panunan tu ika-idza kad yatabadaru sualun mangkasi idza sa kayfa abatis samawat wal ardu wal jibal panunan tu ka minanda su langit nandu su lupa nandu su palaw sa kanuntuba ado sa kanino Allah Ta'ala asalig nginto antuba salig antuba kinaanda na mana so makapagidyan sa kanu kinaanda no iblis sa kinapasugudun nanto sa kanu timpo kinasuko sa kanino Allah Ta'ala isujudanin sumujud so iblis anto na yasin mawar sa antuba nginto makapagidyan so kinaanda no lupa langit palaw sa kanu kinakabananggit kanu amana makapagitsan silan sa warna sa kanu kinaandang iblisan tu kanu kapapazugyud sa kanin kanu Adam na yan si Mawar santuba wa kad ajaba al-Imam ar-Razi biqawlihi lam yakun iba'uha ka iba'i iblis fi qawlihi ta'ala aba an yakuna ma'a as-sajidin yamin answer sa kanu antuba na so imam tanu sa al-Imam ar-Razi sa kanu bidawnin na datingin makapagitsan so kinaanda bantu no mga palaw langit lupa sa mana so kinaanda no iblis sa kanu kapadzugirin kani Adam sa kinadawno Allah Ta'ala sa aba ay yakuna ma'as sajidin min nandab palaw sa maadun so iblis sa maadun kanu mga tao aw pamanamad tagapra apadzugir kanu iblis. Suratul Hajar ayat 30 guisa. Buat timan kina maanano, buat timan ipayasin sawalun Imam ar-Razi pagampaganiro anna as-sujuda huna kana farda wal amanatu ha huna kana ta'arruda. Buat timan untuk kapapadsujudan tu siapa na parabuin tu kapapadsujudan tu kanu iblis. So saligan to iniado kanu pitu lapis sa lupa narkena parado ka panambwa iniado sa kanu langit lupa palaw sa nginto mananggit siyang kanu salig anto beranin as-sujudu huna fardan wal amanatu huna kana ta'arada anto na parado sa timanan tu manang na iniado bo inipresenta ado bo sa kanu langit lupa nandu sa palaw ikaduang beranin innal iba'a kana hunaka istikbaran so kinaandam iblis sa kanu kasugirong ka Nabi Allah Adam na mamasala sa kanin lupa mamasala sanduk kentingin ka kasugidan ko ilupa ikapitali na sakya apoy tamutong pangkan lupa nantubay pamana pastakbara mamasala sa kanin uwera so kinaanda no langit lupa sa kanu katalimanin kanu amana istisgaran na anda nga nangalimbabadan sa kanin pinakanotin dan iginawanin sa nginga pinakanotin dan so ginawanin sa yanin dari kanu bitiano Allah lubong bay sa bitianan to suratul Ahzab 70 washfaqna minha minenda balu sulangit lupa kagina nagirkan dan muna sa dinin makatunay supaya santua ini baliwat sa kanin kanusari kanto ba nangandam sa kanin na panunan to wa kayfa hamalaha al-insanu panunan to kinapananggit tun umano siya al inuntabu na dama pananggitun to lupa palaw langit tanto na duati man ijawabin ikaisa ajawabin na pananggit umano siya bisaba bijahlihi bima fiha kina dining katawan hingan mit
Tito na kadam sa kanupidayon to amana. Santo bay bitiano kanan sa innahu kana zaluman jahula. Napananggit bun umano siya kay ginanos to na liadami ma'rifatiha. Liadami ma'rifatiha bima fiha. Daning kasabuti unimben tu nakadayo man tu sa kanusali ganto. Santo bay bitiano kanan sa lumba asura sa innahu kana zaluman jahula. Ikaduan tu jawabin na أن الأشياء نظرت إلى أنفسهن فرأينا ضعفهن فامتنعنا kayina so langit lupan do so palaw na yanin na ilenin iginawa nilan sa inile pidyo sulimanian mula so kanilan to ginawa yani manaso langit lupa palaw na yanilan na sandeng na so kalube nilan nan tubay kaangkasan to kinaanda nilan sa dinang bentong matalima. Wal insanu nadara janibil mukallaf na sumano siya na yanin kinaile kano ginawanin na sa kanin asinaligan na yanin naddayo na tigin yanya bagadin yan pambatad sa salig na su Allah ta'ala pakagaga la ya'rudul amanata illa ala ahliha dinin iyado tigin ni salig yan ya ura kinayo kano makadetron tubay natago kano ginawan manusia kagina tigin padzaligan na nasupad-sali ko man ang pambatagan ng salig na su Allah ta'ala pagkagaga na dinintigin iyado isali ka niya burita ba na may batiin sa akin na deta asaligan ka magaga ko sugay bakan to sa manggay bakan ko to may natago ka no ginawa no maano siya wa idha awda ala yatrukuhu amin kasaligan din bataran din kadnan so taw kun sa salig na dinin paddarin bal yahfaduha tiyakapanin وعونه بعينه وعونه tiaka penduso support faqabilahal insanu na entuba ikinatalimalun umano siya entuba natago kanu ginawa no taw naripad pa rin sa kanino Allah subhanahu wa ta'ala na kayina kami ito na sakita naman niya ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na niyadang bai upama na ilentano na madaka mga ayatan upama ka ang bakantano supiddal wasari na madalam tanu kanu peddan wallah subhanahu wa ta'ala nan dumasya apahala ile no bay subitiano kadnan siya sa kanu suratul ma'arij ayat 32 35 ni bitian wallahu ta'ala sumpa tu bitian tu ini pinametta nu Allah ta'ala sa mga tao mga mu'min luka nu ulinanin bento na nginga na bitian wallahu ta'ala siya sa satiman aaya ti walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un susira nantu ang mga tao ti wallahu ta'ala initunay niyan sa mga salig kanilan nando tinuman niyan sa mga pasadilan tinakapan niyan sa mapya nando so syahada nilan apang kanilan walladina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramin nando ludak pluba sa mga tao apadiakapan niyan sa mga sambayang luka ng mga wakatunin luka ng mga kapamakedon nanto batigo Allah ta'ala i mga tawan to alusilan pagkakaban sa kanu kasuragan upama na tambil ulimo no Allah ta'ala kanilan na niyaba sa kita na ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ilentano kagina madakil i mga bityala no nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu kina tiakapin sa tidto kanu pintawan to salig kagina ilentano bay annahu sallallahu alaihi wasallam amarna bi ada'il amana farawa Abu Dawud wa Tirmidhi anna ar-rasul qala addil amanata ila man ituminaka wala takhun man khanaka sinugo tanunin sa itunay tanong susalig sa mana so napanudli Abi Daud siyang kanitirmidi isu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanin piddayo addil amanata itunay nang ka susalig lu sa kanu enten isinaligan sa ka wala takhun man khanaka nakar mamong dalimbo kanunten ini nikar mamungid dalimbo sumid dalimbo sa ka kay ginaamin ka semuli ka kapid dalimbo ka na sa kamid dalimbo ka pamanam na duwe so katalimbol sumid dalimbo namid dalimbol so saka amid dalimbol na minamong kam na dalimbol nadigka kwa so anda nga papata no nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa addil amanata ila man yu'tuminaka wala takhun man khanaka upid dalimbol kana rakar dalimbol di ka dalimbol sunteni med dalimbol sa ka kay hinanyar may kangguya sa tabiya makasapu tabiya no amin ka na
nasalindong kanu mga meto na tingin indong kamo man namamwa uwan na sakapan ni dalimbuin ko na niya papata sa kana ingati ka din kau aming kapit dalimboy ka naraka na bagamang padalimboy ka ando makaamong ka kanu mga tawan to ay ni tunay nilan so anda nga to salit sa kaniyan apinamud tasiyan wallah subhanahu wa ta'ala siya kanu mga ayatan marakil allati waradat fil Quran al-Karim anabit siya sa kanu paraman Allah ta'ala. Ikhwatul mustami'un al-kiram, sa timanan to hadith upama na mga adilla allati tadulu ala ahammiyatil amana na yanad daw ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Abu Dawud tigin khamsum man jaa bihinna ma'a imanin dakhala al-jannata lima timan tigin iinggabagan utaw sa yamungin kanu palitiayan kanu Allah Ta'ala na magkasurga sa kanin adin mo lima timan awamin ka inggabagan bento utaw sa tasa balitayan sa kanin andang kanu Allah Ta'ala na nadaw no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imakaudab sa surga nginganin ninto ba man hafaza ala salawatil khams anten itaw at yakapanin so lima timan awakato ala wubu'ihinna sa taritibinin su kapiano kapagapadas wa ruku'ihinna nandu pasu karuko sa dakin na mga masasaw aram tumaaninanin wa sujudihinna nandu pasu kasujud sa dakin na mga masasaw saya ipod sujudan tu na su pito timan au paman at zukuan urong baso beneng dua timan lima nandu dua timan aalab nandu dua timan niasad mga tuguna ayanya upama ng tubay makadeket na tuba ipitaw to ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna nandu katyakapan mo sa mga wakatunin sa di ka naman ang makona narkin naman goya benar kagina tuba ikatyakapan nun nanto kagina sulima timan awakato na main ka jambayang suto qabla awanil waqt di pagkome waktu fasalatuha lam tuqbal na di mong bentog katalima sambay aming kadapan makayurup suwa kato uri mo naman at ditibabanang kabun ijambayan ka lurong ka na awakhir waqt lurong ka no kaysa ngang ka aran wakato na aran nanto na magkadzaba pambento upama na mabayaw susiman ka kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua wasama Ramadana ikaduan tu anad daw Nabi Muhammad SAW na abwasa kan ulan ng Ramadan ikatalo na hijjul bayti in istata'a ilayhi sabila ika manihaji kanu bait Allah Ta'ala amin ka makagagas kanin sa sungumuli wa ata zakata tayyibatan biha nafsu nandumungis kanin sa zakat sa upama na mapiyai kapag natin yung lusa kanu ginawanin wa addal amana nandu itunenin susalig sa kanin nantubi lima timanan to anad daw Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi rawahu Abu Dawud ilima timan ungga bakuno taw sa yamungin so yamungin kanu masa apalitanin na naddaw na dakhala al-jannata makasurga so untuba amano siya insyaallah amin kami su Allah subhanahu wa ta'ala kagina kami to na namasikin samaya adan nasama sa kita no pilagkagatak na makisikin siya no pambapaddamanan sumpatan tanubunun sa kanu mga mga gay in kana fil umr baqiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran.